माल है जैसे कारून के पास था, क्या कामयाब हो गया? शोहरत है, नाम है जैसे शद्दाद और नमरूद के पास था, क्या कामयाब हो गया? वो तो अपनी किसी कबीले का सरदार है जैसे फिरौन था, क्या कामयाब हो गया? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। ये थोड़ी सी जिंदगी है, 60 और 70 साल की जिंदगी, जिसमें इस बात को मानना है कि कामयाबी वो है जिसको अल्लाह और उसके रसूल कामयाबी कह रहे हैं। हाँ, नहीं तो ओहो, ऐसी हसरत होगी, ऐसी हसरत होगी, ऐसी हसरत होगी। मैं तो यहां जब बाहर निकलता हूं ना, कसम से इनके गोरों की चिट्टी चमड़ियां देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। या अल्लाह, अगर क्या ये आग में जलेंगे अगर इन्होंने कलमा ना पढ़ा तो? या अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह मेरा बड़ा कसूर है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं इनको वो जिंदगी ही नहीं खा सका जिस जिंदगी की तरफ देख कर ये खिंचे चले आते। काश मैं इनको दिखा सकता। या अल्लाह, इन्होंने सभी कुछ तो दे दिया अपना हमको, खूबसूरत वादियां भी दे दी हमको, सड़कें भी दे दी हमको, हमारे बच्चे इन्हीं के स्कूलों में पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ तक कि हम इन्हीं के अस्पताल इस्तेमाल करते हैं। या अल्लाह, इन्हीं के बनाए हुए मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। या अल्लाह, इन्हीं के बनाए हुए जहाज इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं की बनाई हुई गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। या अल्लाह, सब कुछ तो इनका करते हैं। हम तो देने वाले थे, हम कब से लेने वाले बन गए? या अल्लाह, हम इनको क्या दें? हम इनको वो चीज दे सकते थे जो चीज इनकी दुनिया भी बना देती और इनकी आखिरत भी बना देती, और वो थी ये कलमे वाली जिंदगी। ये हम इनको दिखा सकते थे, और इसी का आज़म करने हम यहां आज बैठे हैं। इसीलिए तो ये इतनी मुबारक मजलिस है, इसीलिए ये इतनी मुबारक मजलिस है मेरे अजीज दोस्तों। हाँ, मुसलमान का क्या मकाम है? जब तक ये आखिरी मुसलमान इस दुनिया में रहेगा मेरे दोस्तों, अल्लाह क़यामत नहीं कायम करेंगे, चाहे ये कितना ही बड़ा नाफरमान क्यों ना हो। जिस दिन ये आखिरी मुसलमान जिसके दिल में कलमा है, यहाँ तक कि जो आखिरी अल्लाह 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 करने वाला है, जब तक ये है सारी दुनिया का निज़ाम चल रहा है। जिस दिन ये दुनिया से जाएगा, अल्लाह 7 ज़मीन 7 आसमान सब तोड़ देंगे। न जिब्राइल की ज़रूरत, न इसराफील की ज़रूरत, न मीकाइल, न 7 आसमान के फरिश्ते, सब कुछ तोड़ दिया जाएगा। इसलिए तो हम अल्लाह के खलीफा हैं, इसीलिए तो हम अल्लाह के खलीफा हैं। आप सोचो, मैंने एक दोस्त से पूछा, ये गाड़ी तेरे लिए, तू गाड़ी के लिए है? ये गाड़ी मेरे लिए है या मैं इस गाड़ी के लिए हूं जो इतनी अच्छी लग रही है? नहीं, ये गाड़ी मेरे लिए है। ये गाड़ी ना हुई तो मेरे काम फिर भी बन जाएंगे, मैं ना हुआ तो ये चल नहीं सकती। इसी तरह ये सारी की सारी कायनात सिर्फ मेरे आपके लिए है, सिर्फ मेरे आपके लिए। क्या अल्लाह को क्या पड़ी थी? घोड़ा हरी घास खा रहा है तो हमसे कहता तुम नीली घास खाओ, हमको खानी पड़ती। वाह, 4 तो मौसम दे दिए, 4 मौसम दे दिए, चारों मौसमों के मुख्तलिफ फल दे दिए, और हर एक का मुख्तलिफ मजा दे दिया। यहां के सेब का मजा कुछ और, जापान के सेब का मजा कुछ और, पाकिस्तान के सेब का मजा कुछ और। हजारों तरह के आम दे दिए, अंगूर दे दिए। किसके लिए? ये चीजें तो इंसान के अलावा अल्लाह की कोई मखलूक नहीं खाती। सोचो, दुनिया में एक जानवर होता जिसको अंगूर खाने का शौक होता, हमको एक अंगूर का दाना ना मिलता, पागल हो जाते हम, यार इसको मारो भाई खुदा के लिए, सारे अंगूर खा गया। ये सब कुछ हमारे लिए है। ये सारी कायनात के मजे, इसकी अय्याशियां, ये खूबसूरत पहाड़, ये झरने, ये जानवर, और अल्लाह ने एक और काम अजीब सा कर दिया। ना मुर्गी को पता है उसने अपनी जान का क्या इस्तेमाल करना है, ना घोड़े को पता, ना हाथी को पता, किसी को नहीं पता। अल्लाह ने वो सारा का सारा इल्म दिया इंसान को। तुझको हमने तेरा इस्तेमाल भी बताया और चीजों का इस्तेमाल भी बताया। इन तमाम चीजों को तेरे लिए बनाया और तुझे अपने लिए बनाया। हाँ मेरे दोस्त, हाँ। और दुनिया में क्यों भेजा?
دنیا میں کیوں بھیجا؟ دنیا میں بھیجا تاکہ ہم ایک شاندار موت بنا سکیں. دنیا میں کیوں بھیجا؟ دنیا بنانے کے لیے یا آسٹریلیا بھاگنے کے لیے؟ نہیں نہیں. تو لاہور میں رہتا ہے وہاں بھی تیرا وہی کام ہے، تو سڈنی میں رہتا ہے یہاں بھی تیرا وہی کام ہے، تو نیو یارک میں رہتا ہے وہاں بھی تیرا وہی کام ہے. ہاں، اللہ کے حکم بدلے نہیں وہاں سے ادھر ادھر آگے پیچھے ہو جانے سے. نہیں نہیں نہیں، ہلکی پھلکی گنجائشیں ضرور نکلی، لیکن حکم وہی کے وہی ہے کہ تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ مرنے سے پہلے تجھے اس بات کا احساس ہو جائے کہ تجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. ہاں میرے دوستو، جس طرح بچہ ماں کے رحم میں رہنے کے لیے نہیں، انسان دنیا میں رہنے کے لیے نہیں. ہم تو جنت کی مخلوق ہیں. میں آپ کو نعت بھی سناؤں گا. ذرا تھوڑی بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا اپنا پہلے کچھ ذہن بن جائے. انشاءاللہ نعتیں ضرور سناؤں گا، فکر نہیں کریں. ہاں، وہ سنے بغیر تو آپ لوگ چھوڑیں گے بھی نہیں. ہاں جی. ہاں، ہم تو جنت کی مخلوق ہیں، ہم دنیا کی مخلوق تھوڑی ہیں. ایک گھر سے ہمارا دل تھوڑی بھرتا ہے. ایک سونے کی وادی سے ہمارا دل تھوڑی بھرتا ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد بتاؤں آپ کو، آپ نے فرمایا، کم و بیش الفاظ ہیں، انسان کے پاس 2 سونے کی وادیاں ہوں، اس کا دل کرتا ہے کہ مجھے پھر بھی دل کرتا ہے تیسری مل جائے. اس کے پیٹ کو تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. ساری دنیا کے انسان مل کے، ساری دنیا کے انسان مل کر ایک انسان کی ایک خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے انسان مل کر. ہاں، کیوں؟ کیونکہ یہاں ہمارا دل نہیں لگتا. ہم تو جنت کی مخلوق ہیں. ہمیں تو ہزاروں کے قریب گھر چاہیے، ہمیں محل چاہیے. ہم میں سے کوئی بیمار نہیں ہونا چاہتا، ہم میں سے کسی کو بڑھاپا نہیں چاہیے، ہم میں سے کسی کو کمزوری نہیں چاہیے، ہم میں سے کوئی ہم میں سے دنیا کے اندر اللہ نے پابند کیا اپنے ساتھ، ایک بیوی رکھ. گنجائش دی 3 اور کی. ہاں، لیکن اس کے باوجود بھی خواہش ہے ایک سے زیادہ بیوی ہو. ایک فطری بات ہے. کہا یہ ساری خواہشات تیری جنت میں پوری ہوں گی. یہ انسان تو ہے ہی نہیں یہاں کی مخلوق. اب جس کو جنت کا نہیں پتا، اس سے زیادہ پریشان آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو ہم انبیاء کا شکر کرتے ہیں، وہ آتے ہیں، آ کے ہمیں بتاتے ہیں جس جہان کو تم ڈھونڈ رہے ہو آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ جہان کہاں ہے. تبھی تو مسلمان مطمئن رہتا ہے. ہاں، تبھی تو تھوڑے کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے. یہ لوگ جو ڈزنی لینڈ بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ وہی جنت ہی تو ریکریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے دماغوں میں پھنسی ہوئی ہے. یہ بھی میری آپ ہی کی طرح ہیں، جنت سے نکالے گئے. تو اللہ ظالم تو نہیں ہے. یہ ساری خواہشات بھری ہوئی ہمارے اندر، نعوذ باللہ، اور اللہ پاک کوئی ناانصاف تو نہیں ہے. ان تمام خواہشات کا دل کے اندر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس جہان کے بعد ایک جہان ایسا کہیں آنے والا ہے جہاں یہ ساری خواہشات پوری ہوں گی. اور جو مجھے اس جہان کا بتا دے وہ میرا سب سے بڑا محسن ہے. ہاں میرے دوستو، ابھی مولوی صاحب نے کیا پڑھا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ساری بات کا لب لباب مولانا نے بیان کر دیا. ایک نعت سناؤں آپ کو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ آگے بات کرتے ہیں. یہاں تو اب کچھ عرصے کے بعد میرا آنا ہوا. سن 2002 میں اللہ نے توفیق دی، توبہ کی توفیق دی، اس زندگی کو چھوڑ دیا. اس کے بعد اللہ کی شان یہ کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جانا ہوا، کچھ موقع نہیں ملا آسٹریلیا آنے کا. تو اس دوران میں 7-8 البمز کی. آج میں بیٹھ کے لکھ رہا تھا، میں آپ لوگوں کے سامنے کیا پڑھوں، میرے ذہن میں
تو میں نے کچھ 8-10 نکالی ہیں. اس میں سے کچھ آپ نے سنی ہوں گی, کچھ آپ نے شاید نہیں سنی ہوں گی. میں پوچھتا بھی جاؤں گا آپ لوگوں سے کہ بھائی یہ سنی ہے نہیں سنی ہے. جیسے یہ سنی ہے آپ لوگوں نے, جلوہ جانا سنی ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں, یہ پڑھتا ہوں میں سب سے پہلے. میرے عزیز دوستوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, کچھ باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھو یہ پروگرام جو ہے نا, یہ کوئی عام پروگرام نہیں ہے. یہاں ہم آئے ہیں, یہ نیت لے کر آئے ہیں کہ جب یہاں سے جائیں گے تو جس ایمان کی کیفیت سے آئے تھے اس ایمان کی کیفیت میں کوئی بڑھوتری ہوگی. یہ نیت ہے ہماری یہاں پر آنے کی. ایمان وہ مایا ہے جو انسان کو اللہ کے حکموں پر چلاتی ہے. اس لیے اگر آپ کی توجہ ہوگی تو کام بنے گا, نہیں تو یہ بچوں سے ہمیں بھی بہت پیار ہے, لیکن یہ بچوں کا شور, پھرنا پھرانا, یقین کریے نہ میں بات کر سکوں گا نہ آپ سن سکیں گے. تھوڑی دیر میں جب یہ ہنگامہ بہت ہوگا تو میں جان چھڑانے کی کوشش کروں گا کہ بات جلدی ختم کروں, یہ سب جلدی ختم کروں. تو بھائی جن کے بچے شور کر رہے ہیں وہ ذمہ داری لے کر بچوں کو لیں اور باہر چلے جائیں تاکہ باقی سارے لوگ بات سن سکیں. ڈیئر جاوید صاحب, I am very grateful for the wonderful introduction that you gave me. My dear sisters, my dear brothers, you had the opportunity to see the work that this organization is doing. We've been there for the last 8-9 years, and yes, I have had a very tumultuous kind of a لائف, میں گھر میں ویسے سیدھا سادہ ہی سا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے بکھڑے آئیں گے میری زندگی میں. ہاں, میری تو اماں مجھے کہا کرتی تھی کہ تیرے منہ میں تو زبان بھی نہیں ہے, تو کچھ بولا تو کر. لیکن پتہ نہیں کتنے جھٹکے کھائے میں نے. میرے والد صاحب, my father was a fighter pilot, so I always wanted to be a fighter pilot. I used to see my father wearing that coverall, that helmet, and I always wanted to be a fighter pilot. When I grew to 18 years of age, I'll quickly do my introduction. When I grew to 18 years of age, I went to the academy, and whilst my medical was being done, they told me that I have weak eyesight, stigmatism, so I couldn't be a fighter pilot. I remember I cried so much that day. Then I said, that's not the end of life. So I said, I'd rather become a doctor. So I started studying medicine, went to the medical college. Whilst I was, I did my intermediate in pre-medical. And by the time I finished with pre-medical, I thought that, biology was too much for me. It was too difficult for me to remember from where the oesophagus started and where did it end. And to remember the spelling of it and how the digestive system worked. I know how to eat, but how does that system work? I'm not interested. So I just thought to myself, that's not me. Can't be a doctor. So I became an engineer. And whilst I was studying my engineering, I met these friends from the university and we started a band, and it started in a very nonchalant manner. We had no idea that we would become one of the top musicians that our country had ever produced. So this is how it just went on. I'll talk about it as the journey goes. I'd especially like to thank all the people who have come here. And I'm happy that we are having this program over here at the Opera. I think we should have done this
20 years ago. And I'm glad, but it's never too late. Now that we've come here and we're doing the program, I've realized what a wonderful staff works here. I mean, like, especially I'd like to mention their names, Ingrid and Shana and David and his friends and colleagues who are taking care of the light and the sound and